je suis lauréat de l'Université Saint-Premier de Stade, ingénieur d'État en électronique embarquée et télécommunications. Alors, c'est quoi l'électronique embarquée? Alors, l'électronique embarquée, alors on parle de l'électronique, mais l'électronique embarquée, c'est l'électronique sphérique et la téléphonatique. Donc, tout ce qui est petit, minimal, sphérique. Alors, je me présente initialement. Je suis marocain, ingénieur en électronique embarquée et télécommunications, chercheur, inventeur. J'ai plus que 26 projets brevetés nationaux et internationaux. J'avais l'honneur de représenter le Maroc comme première participation marocaine à la compétition internationale d'innovation au Canada, donc en 2016. Et j'avais l'honneur d'avoir 2 médailles d'or. La première, c'est le meilleur projet de sécurité, et la deuxième médaille d'or, c'est le meilleur projet de l'édition. Et c'était la première participation marocaine. Aussi en 2016, j'avais l'honneur d'être le premier Marocain invité par l'école fédérale de Lausanne, d'être un exemple pour les jeunes suisses. Aussi en 2016, j'étais finaliste pour la première fois, un Marocain, arabe, africain, musulman, qui passe à la finale. Et j'ai eu le 3e prix après le Japon et les États-Unis. Alors pour mon cursus, j'avais un bac sciences techniques électriques. Après, j'ai intégré l'Université Saint-Premier à Stade, où j'ai eu ma licence en génie électrique. Après, j'ai intégré le cycle d'ingénieur en électronique embarquée et télécommunications, d'où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 2016. Et je rejoins Madame Aziza pour dire que je suis fils de l'école publique. Alors, pour parler du choix, alors avant, l'opportunité pour réaliser des événements et faire des événements. Mais ma première expérience, le travail, c'était dans le domaine événementiel. Là, c'est pour avoir un challenge, pour dire que je peux faire ça. Alors avant 2017, les événements au Maroc, l'organisation ou la partie technique, c'est pour le contrôle d'accès, le son de caméra, le son des bases, le son des cadres, et donc on faisait avec des cadres étrangers. Notre première expérience au Maroc par des Marocains, j'avais l'honneur d'être le responsable de cette expérience. Donc en 2016, j'avais l'honneur d'être le créateur du système de contrôle d'accès en électronique et informatique de tous les festivals du Maroc. On parle de Noisine, on parle de beaucoup d'événements, festival d'Ifra, festival du film Marrakech, et plusieurs événements qui nous avons. Alors pour la période du Corona, donc pour la période du Corona, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont très bien passé cette période. Alors, pourquoi? Parce que là, il y a un chiffre la recherche le côté de l'Haja. Donc, dans la période, on a cherché une chose qui était très intéressante. C'est que, les Marocains ont un esprit créatif. Les Marocains ont des capacités. Alors, c'est que ما عندناش لي مويان. علاش؟ حيت في عز كورونا كلشي مسدود، كلشي ما كاينش، كلشي في دارو، et on a pu faire des systèmes des brevets صوبناهم، des systèmes électroniques, des applications، بزاف الناس اللي شفناهم خرجوا شي حاجة. Donc si on veut, on peut. Allez l'eau. Pour moi, j'avais l'honneur de faire plusieurs projets. Donc le premier projet, c'était un système de désinfection des objets. Donc كنا désinfecte, كنا عشنا واحد لا بيريود ديال معقم، خرج، مسح يدك، سال يدك، صابون.
mais il y a des choses qu'on n'a pas pu les affecter. C'est le téléphone, l'argent, les clés. Et du coup, nous, on ne les infecte pas. Mais, واش فيهم كيجي لي فيروس ولا منهم؟ Les articles اللي كناخذوهم من السوبر مارشي. عرفتي شكون اللي هز داك الارتيكل منك؟ ما عرفناش. هذه un problème. Donc la solution que j'ai eue, c'est un système de désinfection des objets à base de l'ultraviolet de type C. Donc, c'est un système, on n'a pas le droit de le voler par internet, parce qu'il faut les vidéos explicatives. Donc, c'est un système qui permet de désinfecter les objets par ultraviolet de type C. Donc, le Mondial Alamiya dit que l'ultraviolet C, alors c'est top, c'est qui permet les virus. Alors, c'est top. Alors, maintenant, 3 types d'ultraviolet. Alors, l'ultraviolet anormal, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? L'ultraviolet vert يعرفوها البنات هي اللي كتستعمل في صالون الكوافير باش تثبتوا الصباغه عرفتوا alors aussi هي اللي قليله في الجو parce que ce sont des rayons qui sont dangereuses pour la santé mais كيقتلوا les bactéries بزاف منهم كوفيد donc استعملناها pour une boîte intelligente qui permet de désinfecter les objets pendant une période et une énergie spécifique. Le projet de l'eau. Deuxième projet, c'est un système ou c'est une borne de désinfection pour les mosquées. Il y a qu'un support de désinfection, mais pour les mosquées, l'occasion d'ouverture des mosquées après Covid. Donc, la borne tout fait 4 ans. La première partie fait une désinfection des objets, donc ils vont s'enlever qui a le téléphone qui désinfecte pendant 30 secondes. Après, il y a la fenêtre, les en même temps que la température, et donc ça dépasse la limite, le voyant rouge. Si oui, donc le voyant vert, il y a une quantité de désinfectant qui désinfecte qui a un mouchoir machine poubelle, c'est le système. Un autre système qui est plus intéressant, c'est un système de réanimation global, donc c'est un système de réanimation portable. Donc, il y a un problème pour la période c'est la période où les hôpitaux sont très bons. Donc, il y a de réanimation. On fait un système qui permet de remplacer les zones de réanimation ou la salle de réanimation électrique. Donc, c'est un système qui permet de contrôler la respiration, la température, le système global de réanimation. La chose nouvelle, c'est que le médecin a un contrôle total avec le système à distance par téléphone. Donc, il chauffe l'état de la santé, fait un système de réanimation cardiaque, fait un système de ventilation mécanique, fait un système de contrôle température, système de la pression artérielle, des systèmes. Donc, il a un problème de respiration, c'est une notification automatique du médecin qui dit que le patient a un problème, un simple clic qui crée le système de réanimation. Après, le dernier projet de la c'est que après le problème ديال عدنان رحمه الله انا كنت كنت عدنان ديال طنجة وكاين un problème de sécurité avec les enfants. C'est ماشي les enfants, les filles, les femmes, بزاف الناس un problème de sécurité. Donc علاش كنحسوا بالsécurité في الزنقة c'est donc c'est un t-shirt protecteur des enfants. Donc un t-shirt qui permet de plusieurs capteurs qui يحسوا بأن الطفل هنا يحس بالخطر. Donc مثلا الطفل هذا وقف عليه واحد السيد وغادي يجرب اوتوماتيكمون ما غيبينش ليه واش كاين مي ديرنييرمون كاين دي بارامتر دو سونتي اللي كيبينوا لينا ان الطفل راه يحس بالخطر. اوتوماتيكمون كتجي واحد نوتيفيكاسيون لي بارون ديالو باغ ابل. Donc téléphone, le t-shirt automatiquement qui arrive, l'appel, le parent, père ou la mère, et le microphone intégré sur le t-shirt s'ouvre automatiquement. Donc le papa ou la maman qui se met, qui gueule, le téléphone, qui gueule, et en même temps, on a un petit peu de géolocalisation et d'application. Donc le t-shirt, خدا واحد الصدى انترناسيونال وقدرنا اننا هو في الفاز فينا ان شاء الله pour la production ونكونوا دي برودكتور ماشي دي كونسوماتور. هادشي كان
هادشي كامل علاش قلناه باش نبينو بانه راه من والو نقدروا نديرو شي حاجه. لو شوا سي لا تيماتيك ديال لا بريزونطاسيون. اشنو خصو يكون فيه؟ tu choisis ce que tu aimes باسكو الا درتي شي حاجه اللي انت كتبغيها كتخدم فيها كتعطي فيها بزاف. شوف مثلا سي اون نجو دراري ملي كنلعبو فيفا 4 السوايع 5 السوايع ما كتحسش بها. بابجي واحد الوقيته 5 السوايع 6 السوايع ما كتحسش بها. علاش؟ باسكو سي باسيون. ملي كدير لو دومين اللي انت باغي تخدم فيه باسيون ماشي اوبليغاسيون. علاش حنا كنعياو ملي كنبداو بريباريو ساعه ساعتين كنعياو كتوسيو السومبليكاسيون خصني نحفظ. لا ندير باغ بليزير. كتقاس 6 السوايع 7 السوايع ما كتحسش بها. كتقاس ما نعسش 24 ساعه ما عندكش مشكل. علاش؟ باسكو tu aimes ce que tu fais. ما نديرش ميديسين حيت ولد خالتي دايرها وقرا في كندا. ما عندناش الميم شوز اللي كنبغيو. خوك دار تكنيك اصلا با دير انك انت غتكون تكنيك. اولا دار بالك انا صحابك داروا انفورماتيك صافي راه انا ندير انفورماتيك. لا سي باسيون. الا انت كتبغي الحاجه، الا انت كتعجبك الحاجه، الا انت كتشوف راسك بعيد ديك الحاجه tu peux le faire. واي مهنه في العالم محتاجينها. ماشي نقول لا راه طونوس العام كلشي داير انفورماتيك انا نمشيو نديرو انفورماتيك. لا دير اللي كنبغي، دير اللي انا كيعجبني باش تقول انا مرتاح فيه. بور موا الالكترونيك سي باسيون قبل ما تكون دومين دو جو. فاش كنت صغير كانت لا باسيون ديالي نهرس اللعاب ونشوف ديك لي فواتور تيليكوموند ونشوف كيفاش كيخدموا ونجبد الموتور ونحلو واحد 24 اور كتبقى ديك اللعبه تهرسات. ابخي لي بارون لقاو بانه هاد الشباب دونك خصو يمشي لشي بلاصه. في الاول جا فيه واحد لو شوا خايب ماشي خايب مي ماشي هو هذا. تبعت صحابي كنا غنديرو ايكونومي راه نديرو كاملين ايكونومي. اسيت صحابي مشاو دارو ايكونومي انا غنمشي معاهم. اوغوزمون سيتي كنت في لا بيريود ديال شونجمون ديال لو سيستيم فاش درنا لو ترون كومان. فكان ترون كومان تكنولوجي فيه الالكترونيك فيه صحاب الالكترونيك فيه صحاب الميكانيك صحاب ليكونومي. فملي كنقرا كنلقى راسي في ليكونومي اللي هي نورمالمون في الياك ديالي كنجيب 8 9 ميكانيك كنجيب 7 10 الالكترونيك 16 17 18. وليت كنطلب انني عافاكم بغيت نبدل لا فيليير وندير الكترونيك. ابخي جافي لا شونس انني ندير الكترونيك. خديت الباك ديالي en 2010 لا ليسونس en 2013 سيت انجينيور en 2016 والحمد لله دابا جي لونور باش نكون عندي une entreprise électronique au Maroc ISD Corporate. C'est une entreprise qui permet de faire des solutions électroniques informatiques embarquées. علاش؟ pour changer l'idée ديال انه le Maroc c'est un pays c'est un pays qui les غير consommateurs. كنجيبوا لي برودوي من لاشين نجيبوا لي برودوي من لا فرنسا نجيبوا لي برودوي. لا علاش ما نقدروش نصاوبوا حنا؟ واش حنا الا جمعنا ودرنا واحد لي فورس ما غنجيبوش؟ هاد ليدي منين خديتها في en 2016 جو ميكسكوز الا طولت. en 2016 فاش مشيت لا وقع لي دو شوز. en 2016 ملي مشيت لا كومبيتيسيون في كندا كاين دي جون اللي ما كيعرفوش المغرب. اون كوني با ماروك. ملي انت كتشارك معاه وكتوقف معاه كتقول ليه شوي ماروكان دوك سي كوا ماروك ما كيعرفوش. يعني هنا خديت علاش زعما ما كنعرفوش المغرب. زعما حنا كنعرفوه يقدر يعرف مراكش يعرف الصحراء ما كيعرفش المغرب. مثلا شي واحد يقول لي مراكش حتى هي جوج كوري مي ماروك ما عرفتش ماروك. وقعت لي في كوري دو سود كنت تلفت على البلاصه ديال اللوطيل اللي كنت ساكن فيه وكانت عندي واحد لابورتين اللي غنمشي للبوست ديال البوليس ونقول لهم اللوطيل فين كاين وصلوني. الوغ هو سول لي يو ار امريكان. قلت له ام موروكان. راه هو سأل صحيح ان راه كاين موروكو ماشي موناكو. كيقول لك انت مروكو؟ لا موناكو لازم موروكو. وجبدنا جوجل وهذا شي هند هي موروكو. دونك هنا حسيت راسي انه واش حنا في هاد لي زيفور اللي كدير الدوله ديالنا اننا نكونوا كبار قدام الدول الاخرى باش نكونوا عندنا واحد لو بوفوار اون ني با كابابل اننا نبينو بلاصتنا. جيسبر نكون خفيف الدم ان شاء الله تكونوا احسن. هنا بين لكم انه نموذج راه بسيط كون اون فو اون بو
وكما قالت مدام عزيزه سي المساعده. كاين واحد المثال كيقول لك اي حاجه الا تقاسمتيها كتنقص، الا المعرفه تقاسمتيها كتكثر. باسكو انت عندك معلومه انت عندك معلومه وانا عندي معلومه، الا تشاركنا كتولي انت عندك جوج وانا عندي جوج. وإلا بغيتي تحفظ شي حاجه ولا تراجع شي حاجه، اسهل طريقه باش تشد شي حاجه شنو هي؟ صراحه شي واحده. علاش؟ باسكو يسوق دي كيسيون انت ما داروش الحساب وكتخدمها اليوم وكتوصل ان شاء الله. جو فو ميرسي جيسري. انيس بارك الله عليك.